kayong dughan na to pareho. Weraso para muli ko kita gitagpo sa panahon higayon nga para ato watay itago. Oh yeah baby. Yeah baby. Dahil gahatag na kag-oras nga magana. Yung style lahirang gidiha o di angay ko para mao nga magpakatinuod sa usap-usa. Kitanduha bay girl di ta makamog na usala. Bay girl ayag buwat usala aron wala rin mawala. Yeah baby. Sigurado gyud ko imong dughan sa ako ang mabuwag. Hangtod maabot na ta sa punto na ang dughan dili mabuang. Yeah, og sa sitwasyon na lang kita malingaw nya iya pang ipangdamak. Naabot na ta sa ulhing positibo na gibati unta dili mo lubay. Kita ra po'y makasinate makasuwas gibating wine katapusan. Tahanan akong kalipay di masukod sa metrosan. Og ikaw akong kauban nagtod sa mabuntagan. Tangduha o di ba bisag si mama dili matinga. Halaka wa matika gigamit ang mahika. Kay kita ra magduha sa gibate na patay. Ay gahatag na kag